जड़े 70 वर्षीय महिला सहित किछि एमिति घटना घटिथिला शुणिले आपण विव्रत होई पड़िबे। एहा कौनसी गोटे दिनर कथा नथिला, बरम तांको सहित सबुदिन एमिति घटना घटी आसुथिला। शेषरे बुढ़ी माँ जनक एक कठोर निष्पत्ति नेले। भाविले कि आउ नुहे, जेतिकी सहिलिनी बहुत होईगला। एथर जिलापाल को देखा करी अभियोग करने निष्पत्ति नेले। परदिन से जिलापाल ऑफिस को जाई निज अभियोग पत्र दाखल कले। जनक परे जनकर अभियोग सुनिबा परे से बुढ़ी माँ जनकर पाली आसिला। आउ जेतेबेले जिलापाल से बुढ़ी माँकर चिठी पढ़िचंती तांको आखिरु लुह आसीगला। कौन हैला के जानी तुरंत निज सीट्रु उठी जाई से 70 वर्षिया बुढ़ी माँ पाखकु जाई तांको कुंढेई पकेबा सहित कांदिबारे लागिले। जिलापाल जने बुढ़ी को धरी जोर जोर रे कांदिबार देखि निकटरे थिबा सबु कर्मचारी और अभियोगकारी भी स्तब्ध हो गले। एहा परे से बुढ़ी माँ ठारू पूरा कहानी सुनिबा परे जिलापाल एमिति किछि कले आपण सुनिले थरी उठिबे। हेले 70 वर्षिया बुढ़ी माँ से चिठी रे एमिति कौन लिखिथिले जे पढ़ू पढ़ू जिलापाल तुरंत कांदी कांदी जाई तांको कुंढेई पकेइले। आउ से बुढ़ी माँ किए थिले, आउ तांकर जिलापालଙ୍କ सहित कौन संपर्क थिला, आउ से बुढ़ी माँकर एमिति की समस्या थिला जे 70 वर्ष बयस रे भी तांको जिलापालଙ୍କ पाखकु आसीबाकु पड़िला। पूरा घटनार सत कौन? उर्मिला देवी निज स्वामी सहित बहुत खुशी रे थिले। 2 वर्ष परे तांकर गोटे पुओ होइथिला, जहार ना नवीन रखिथिले। नवीन को से पूरा स्नेह भल पाइबा देई बड़ करिथिले। हेले जेतेबेले नवीन को 10 वर्ष होई जाइथिला, उर्मिलांक उपरे जेमिति चढ़क पड़िला। हार्ट अटैक रे तांको स्वामी आरपारी को चली गले। आउ स्वामी परे से पूरा पूरी भांगी पड़िथिले। तांको जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण थिला, कारण परिवार चलैबा सहित एबे 10 वर्षर पुओ को बड़ मनीष करिवार थिला। हेले उर्मिलांक स्वामी श्याम बाबू आगरु 2 एकर जमी किणिकी रखिथिले। आउ सेथिरे एक बड़ घर भी करिथिले। आउ सेई घरे 5 जण भड़ा भी रहुथिले। आउ सेथिरु जो टंका मिलुथिला सेई टंकारे उर्मिला चली जाउथिले। हेले समय बढ़िबा सहित खर्च बढ़िबारे लागिला। आउ भड़ा टंका भी पाउ नथिला। नवीन को पढ़ारे अधिक टंका खर्च होई जाउथिला। हेले उर्मिला देवी भाबुथिले कि पुओ बड़ होई गले सबु किछि ठीक होई जिवो, बुढ़ा अवस्था रे मो सहारा हेबो। नवीन जेतेबेले बड़ होई गला आईआईटी पाई इंजीनियरिंग करिवा को शहर को पळेला। एथिपाई उर्मिला देवी को बहुत कष्टर सामना करने को पड़िला। बेले बेले तो निज संपर्कियों ठारू धार नहीं नवीन को दौथुले। एमिति अधिकांश असुविधारे पड़ी उर्मिला देवी भाबुथिले कि जेउ जमी श्याम बाबू किनिथिले ताकू बिक्री करिबा पई। हेले तांको मन को आसुथिले कि जदि थरे बिकी देबी ताहले आउ किनि पारिबिनी। नवीन को इंजीनियरिंग पाठ पूरा 4 वर्षर थिला। पाठ पढ़िबा समय रे ही नवीन जने झिया को भल पाई बसिले। आउ ता सहित समय बितेबाकू लागिले। कष्ट करी उर्मिला देवी जेउ टंका पठाउथिले से टंका को नवीन उड़ेइबारे केवल व्यस्त थिले। माँ को भी मिछ कहउथिले कि मो पाठ पढ़ा ठीक रे चलीची बोली। समय बितुथिला, आउ परीक्षा आसिला। हेले नवीन परीक्षा रे फेल होई गले। आउ तांको गर्लफ्रेंड भी फेल होई जाइथिले। उर्मिला देवी ए कथा जानिबा परे दुख रे भांगी पड़िले। आउ भाबिबारे लागिले कि जेउ टंका करज करी से पुओ को पढ़ौथिले एबे से टंका केमिति सुझिबे। हेले नवीन एबे माँ को बुझाउथिले कि माँ मु आउ थरे पढ़ी कि इंजीनियरिंग शेष करिबी। उर्मिला देवी कहले कि पुओ मो पाखरे एते टंका नाही जे मु तते बारंबार पाठ पढ़ी परिबी। तू इंजीनियरिंग छाड़ी आउ कोन पाठ देख। हेले नवीन तांको कथारे अटल थिले, कारण तांको गर्लफ्रेंड एबे भी सेठारे पढ़ुथिले। आउ से तांको छाड़िबाकू चाहू नथिले। तेनु से माँ को कहले कि माँ तमे मते टंका दबा दरकार नाही, मु टंकार बंदोबस्त निजे करि देबी। हेले आउ थरे मु पढ़िबाकू चाहूची। माँ भी राजी होई कहले कि ठीक अछि पुओ, जदि तो निज उपरे भरोसा अछि ताहले तू पढ़। हेले मु अल्प किछि टंका देई देबी। सेठु नवीन पुणी पाठ पढ़ा आरंभ करदेले। हेले एहा भितरे नवीन को गर्लफ्रेंड को विवाह पाई घर लोक पुओ देखिबा आरंभ कर देइथिले। ए कथा जानिबा परे नवीन संध्या को नहीं एक मंदिर रे विवाह करनेले। आ संध्या को नहीं निज रूम रे रखिले। एबे दुहे गोटे रूम रे रहिबाकू लागिले। धीरे धीरे संध्या भी निज घर लोक को बुझाई देला कि नवीन किछि वर्ष भितरे इंजीनियर होई जिवे।
ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଝିଅ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ପୁଅ ମୋର ସହରରେ ରହି ପଢୁଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ଏଥର ବି ଦୁହେଁ ଫେଲ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ନବୀନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ କାଟୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ବି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ଟଏଲେଟ୍ ଗଲେ ଭଲରେ ସଫା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କହିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଅଧିକା ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ହିଁ ମଳମୂତ୍ର କରିଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସଫା କଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଏବେ ନବୀନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ କଣ ଏ ଘରର ଚାକର ହୋଇଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବି? ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତମେ ତମ ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ପଳେଇବି। ନବୀନକୁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବି ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦିନେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ ନବୀନ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଘରେ କେବଳ ନବୀନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକା ଝୁରୁଥିଲେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ। ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିନ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏପରିକି ନବୀନକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର କରଜ କରିଥିଲେ, ନା ସେ ଶୁଝି ପାରୁଥିଲା ନା ନବୀନ ଶୁଝୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଥର ପୋଲିସକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି ବି ଶୁଣି ନଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ 70 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ। ନବୀନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ବି କେବେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆସୁନଥିଲା। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ନବୀନ ଚୁପଚାପ ମାଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ସବୁ ଜମି ନିଜ ନାଁରେ କରେଇ ନେଇଥିଲା। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମନ ନେଇ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଏକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଚିଠି ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଥର ଥର ପାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବିଲେ କି ଜଣେ 70 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ନିଜ ଚେୟାର ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ମା, ଯଦି ତମ ପୁଅ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବି। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହି ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଖାଇବା ପରେ ନବୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିକି FIR ରୁଜୁ କରାଇଲେ। ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ତୁରନ୍ତ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ପୋଲିସ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନବୀନକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଧୋକାବାଜି କରିବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନବୀନକୁ ଜେଲ ପଠାଇଦେଲେ। ନବୀନ ଜେଲ ଯିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ସେଠୁ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଘର ଭଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଲେ। ଆଉ କରଜ କରିଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝୁଛନ୍ତି।
परिस्थिति सुधुरी जिबा परे उर्मिला देवी जिलापाल को धन्यवाद जनइले। जिलापाल भी कहले कि आपण आउ चिंता करिबा दरकार नहीं, जहाँ भी असुविधा हबो आपण मते कहिबे। आज तो आपण मो माँ। नवीन को कृतकर्म जेतेबेले पाख पड़ोसी जानिले सेमाने भी तांको छी करिबाकु लागिले। कहले कि नवीन को 4 वर्ष कौन 15 वर्ष जेल हेबार थिला। एबे नवीन जेल रे दिन काटुछंती आउ उर्मिला देवी निज घरे शांति रे अछंती। तेबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथबो जे से चिठी रे एमिति कोन लिखिथिले जे जिलापालक आखिरु लुह आसीगला। प्रकृत रे उर्मिला देवी से चिठी रे निजे माँ हुई निज अंतरर कथा जने पुओ को लिखिथिले। अर्थात से जिलापाल को निज संतान भाव में संबोधन करी न्याय चाहिए। जेमिति कि सम्मानीय जिलापाल महोदय, तमे मो पुओ परी, आउ मु जने बुढ़ी आउ वयस्का माँ, जने माँ हुई जने पुओठू न्याय भिक्षा करने को आसीची। एमिति एमिति से भाव विह्वल होई चिठी लिखिथिले। एहा एक सत घटना, पंजाब जलंधर घटना। जिलापाल जने महिला थिले आउ से महिला समस्या खूब भल भाव बुझी। तो कहानी टी केमिति लागिला कमेंट करी जणैबे। आज ए कली जुगरे प्रत्येक घरे एमिति घटना देखा मिलुची। तेणु एमिति परिस्थिति रे उर्मिला देवी जहा कले ठीक कले ना भूल कले कमेंट बॉक्स रे जणैबे। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर करिबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी।